kidogo, ay marimba. Kidogo kidogo, ay marimba. Wai balasi. Kidogo kidogo, ay marimba. Eri bobanza. Kidogo kidogo, ay marimba. Kidogo kidogo, ay marimba. Mama, wai balasi. Eri bobanza. Wapenzi wa kipindi chetu kipendelevu Uhuru na Kazi, salamu za heri na baraka Mwenyezi Mungu ziwafikie popote mlipo kwa wakati huu kwa kufuata kipindi hiki. Basi sipo mimi mwenyewe, nina ndugu Eliza Wese pamoja na dada Fatuma Pataule, na leo tupo na wageni katika kipindi hiki. Basi ndugu Eliza, jambo. Jambo ndugu Feli. Ndugu Fatuma, jambo. Jambo ndugu Feli. Bwana Kauzi, jambo. Jambo ndugu Feli. Bwana Kakese, jambo. Jambo, mimi ni Kabiona Kaseke. Bwana Kabiona Kaseke. Basi neno muhimu mazungumzo ya leo ya kwanza, tutaanza kwanza na kumbukumbu ama ukumbusho wa tarehe 17 mwezi wa 5, na wakati Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ulipata uhuru. Sikusema uhuru wa kwanza tulikuwa ni tarehe 13 mwezi wa 6, basi kufuatana na ujio wa Rais Laurent Desire Kabila, na ndio maana tunatafuta namna gani tujue kwa nini tupo tunasherehe tarehe ile, na kwa nini, kwa sababu watoto wetu tunazala leo wako wanatafuta na kujua kwa nini tunafuraha, kwa nini wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wako katika mipango 5 ya serikali. Basi ndugu Elize, unaweza kuwakaribisha wandugu wetu na kuwapiga maulizo fulani fulani. Asante ndugu Feli kwa kunipatia sauti. Naona bwana iko pale anajua mambo ya kodi. Basi kwa vile nitaweza kukuuliza hivi, utaweza kwanza mbele kujitaja kama wewe ni nani, na unatuambia kama kodi maana yake nini? Nafurahi gisi unaniambia niseme gisi niko. Mimi ni Denis Kabiona Kaseke. Ninatokea Ufaransa. Kule Ufaransa ninatumia kazi ya kodi. Kodi ni franka
watu wananchi wanalipa serikali juu serikali ijenge mwingine, juu serikali ilipe watu watumishi wa kutumika kama wanaita wa fonctionnaire. Pia ile franka ya kodi ni franka inajengesha mwingine. Ndio vile bibi nakala kule Ulaya, ningelipenda ile elimu nilipata kule Ulaya juu ya kodi ni kuitibiza hapa kwetu Kongo. Juu wananchi wetu wa ndugu wajue namna gani tunatumia kule, juu niwapatie elimu yangu yote nipata kule. Basi Bwana Kabiona, nani anapasha kulipa kodi? Mwenye anapasha kulipa kodi ni mwananchi. Kila mwananchi anapasha kulipa kodi. Kuna kodi ile franka wanalipa kwa serikali. Ndiyo. Ile franka kila mtu analipa gisi alipokea franka yake. Au wa societe wanalipa juu ya vitu waliuzisha. Kuna ingine kodi yafaa mtu anapasha kulipa kwenye anaikala. Juu ile commune ianze kuliengesha mabarabara. Ndio vile nekalaka. Basi namona unatoka kutufasiria moja kwa moja. Sasa ile pesa kweli inaenda wapi? Ile pesa wananchi wanalipa inaenda kwa akiba ya serikali, na serikali inatia namna yote juu itimizwe na kawaida. Ndio vile kama ile fedha inaenda fasi nyingine, wenye walikamata ile fedha wanaweza kufungiwa kama waitumikie na kawaida. Basi ndugu Fatuma Pataule, unaweza kuwa na ulizo? Ndio, mbele ya kwanza yote wakongomani wapenzi, tunajua kwamba jana tuliweza kusherehekea sikukuu kubwa sana. Sivyo bwana mkuu mwongozi wa OVD? Okay, asante. Kufuatana na ile swali ya jana kwako, ulikuonesha namna gani ulipokea hiyo kumbukumbu ya miaka 12 kisha kuingia kutoka katika auditector. Okay, ile miaka 12 imetukumbusha kombolewa mara ya pili. Ile unasikia watu wengine kuhusiwa Katoliki wanasema umezaliwa mara mbili. Sasa sisi tulikombolewa mara mbili. Juu zamani tulikuwa mukini, hakuna mtu alikuwa anawazia namna gani president tulikuwa naye mbele mtu anaweza kutoka. Kila mtu anajua sema iko president à vie. Alisema hawezi kuitiwa jamais ex president. Na mukini iko naribika, atukujua namna gani tunaweza kumtosha. Ba transition inakawia, hapendi kuorganize ba election. Akafanya yote, mukini bakaanza kusema mukini iko mukrik, bingine bakaita sema mukirio abafagi yake nyumba. Donc tukakuwa mu situation yenyewe atujue tutanzia wapi, tutafanya nini. Ukatembea mu insécurité, ukatenda musoko bata kunyanganya bitu. Donc biko na kunyanganya mu macho ya batu yote biko na kuona na ba gendarmerie. Donc akakrea ba milice yake, una situation incontrôlée, bwizi ikakuwa tout ça le système. Na ile yote ndio maana mzee akakuya akatukombola. Tunaita ile kukombolewa mara ya pili, a part indépendance tulipata le 30 juin 1960, na ile le 17 mai ilikuwa ni kukombolewa ya mara ya pili. Imenikumbusha vitu mingi sana. Ndio tulikuwa jana katika kanisa bwana Kaseke, sijue kwako wewe unakaa miaka 36 Ulaya. Lakini siku ile sikia kama liberation ingia ndani ya Kongo nzima. Kule kuni Ulaya mlipokea namna gani? Na zani vile ngambo ya veter kama vitu kunaongea, watu waoneshe picha namna gani nini message ya jana ilikuwa yamba nini kulikuwa hivyo maandamano ya kanisa. Kwako kule Ulaya mlipokea namna gani? Sisi kule Ulaya tulipiga vigelegele sana. Tulifurahi sana kuona kama mzee Kabila anakuya kututosha muutumwa. Hakukuwa namna kusumbulia gisi tutakataka sasa tokea mzee Kabila aliingia, tukaona kama mwingine tutaendelea. Ndio vile sisi wote tulikuwa kule Ulaya tulisema kama ile elimu yote tulipata Ulaya yafaa sasa tukuye tusaidie mwingine yetu tuendelee. Ndio vile naona sasa kwa hivi pia tunakuwa mtoto wa mzee Kabila mwenye kwa kiti sasa anaendelea na ile njia ya mzee Kabila. Tunafurahi na sasa tunapenda tumsaidie na ile elimu tutoka na Ulaya, tunasaidia mwingine yetu. Ndio vile ile elimu tukuda kule Ulaya, sio vile ya kodi.
Ndio kuona kodi, tuko ndani ya 5 chantier ya rais. Sijue bwana Felina kurudisha sauti kwa kuwa kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inahusika na mambo mengi sana. Jamhuri marehemu, yani jamhuri ya pili, tuliweza kupoteza vyote. Kupoteza kwanza usilimu wetu, elimu yetu, kupoteza vitu vyote vyenye vilistahili ndani ya jamhuri. Na ndio leo hii tunakuwa navumbua kitu kimoja kimoja. Na kama leo tuko ndani ya 5 chantier, inafaa pesa. Na pesa hiyo itatoka wapi? Ati itoke tu ngambo ya nchi zingine au namna gani bwana Felina kurudisha sauti? Asante sana ndugu Fatuma Pataule. Basi bwana Kausi Kitenge Pacific, kufatana na jinsi ilikuwa wakifasiria watu wote walikuwa wako wanafuata na nikusema kwa makini, basi kufatana na mipango tano ya serikali, wewe unashika nini? Kwa sababu Joseph rais wetu rais wetu kwa leo yeye anafuata ni kufatana na wazo lilikuwa la babaye. Na leo tupo na mipango tano ya serikali na watu wako wanaona jinsi kazi yako yanatendeka. Basi kwa ngambo ya OVD unatia mkono namna gani? Asante sana bwana Feli. Ile unasema ya 5 chantier tunayoita vile ni vision rais kuna ya maendeleo ya nchi, parce que mdunia surtout mu nchi yetu kuko vitu mingi sana ya kufanya. Nchi ilikuwa ya kuharibika complètement, ile tunasema mkilio abafagi yake nyumba. Maana buchafu fashi yote. Buchafu signifie munaitika kuishi na maladi. Buchafu signifie ke ile buchafu ingia mumai hamute kunywa mzuri. Buchafu signifie que hamuna fasi ya kuishi. Donc mtu anaangalia ba situation mingi, vitu yote iko ya kukufa, vitu yote inakufa. Na ile vitu yote inakufa, ukasema unaanza kuidentifie ba problem, tuko na liste mrefu sana ya problem. Maintenant ukasema nianze kufanya ba solution, utaweka nani ba liste mrefu sana. Kila problem banapaswa kuetudier cause yao ni kitu gani. Juu ya nini tunapata ile problem. Unafanya ba problem yote liste yayo, unafanya ba cause yayo sur le plan économique, sur le plan historique, sur le plan social, sur tous les plans, sur le plan technique. Donc unafanya ba cause. Na unaona ba conséquences yayo. Mais mwile yote utangaria sasa kuivi bitu yote kitu gani taanzia nayo kwa gisi automatiquement ina débloquer mabitu ingine. Donc wanaita unaweza kufanya sasa vile arbre à problème na arbre à solution. Donc unafanya sasa vile muti moya mwenye huku chini iko mnene meyulu ku problem mwa unasema ni ka résoudre hii inafungula mambo mengine yote. Na huku nayo nikapima ku résoudre hii problem inafungula mambo mengine yote. Na njo ile ya na identifier tano. Ya kwanza akasema majengo, infrastructure. Kama leo na fanya infrastructure manjia, manake watu wanaweza kutoka hapa wanaenda fasi yote na kufanya activite yote wanapenda. Chakula inaweza kulimiwa inatoka kwa interieur inafika mumaville. Ba produit pharmaceutique itatoka mumaville inaenda kwa interieur. Kama bibi ko mgonjwa iko na mimba batamfikisha facilement ku hospitali. Kama mtoto anaenda kwa masomo il faut afike facilement, kama njia iko mzuri atafika kwepesi. Donc ana identifier la infrastructure, anasema ni kitu ya kwanza. Meme masomo yenyewe hautasomea mbalabala, me utasomea kati ya nyumba. Donc il faut kujenga ba école. Kwa hospitali habata kwa natunza batu mkiwanja, me bata watunza kati ya hospitali. Donc inafaa kujenga ile. C'est infrastructure. Même mai ya kunywa banapaswa kwenda kujenga station ya captage ya mai. Banapaswa kufanya banani ya distribution yayo, ni ba infrastructure ile yote. Ikuwe ba courant kwa kupata kufanya kutumikisha ba industrie ba bitu gani, inafaa infrastructure. Donc banaweza kujenga ba barrage, banaweza kujenga bali. Donc anafanya kwa ile anasema infrastructure. Anakia kusema tena, nilipenda kwanza ile fasi upate kuelemesha vizuri. Tulipenda kwa sababu shirika la OVD
linahusika na njia na kazi la njia, basi linaunga serikali kwa njia gani? No, kwa njia, kwa manjia OVD ni Office de Voirie et Drainage. Donc inafanya njia na kudrainer maji, donc kufanya baka ile wanaita mfereji, okay, ya maji. Na kwa ile inajiokupe na manjia ya mavile yote, ba centre, ba agglomeration ya nchi mzima, et na kati ya ile ba agglomeration inafanya aussi mkadri ya drainage, ba caniveau na kupiganisha ba erosion. Donc la lutte anti-érosive. Sasa tu gani mnao kwa leo? Kwa leo watu mnajua tuko nafanya kazi par exemple Kinshasa, parce que watu wanapenda kusema mingi Kinshasa. Tuko nafanya d'abord nchi yote. Mais Kinshasa mko naona kazi tuko nafanya boulevard. Mko naona tuko nafanya ile avenue Libération 24 Novembre. Tangu kote ya IPN Tiba Selembao iko natumikiwa. Mko naona hapa Bandale tulifanya Kimbondo, tunafanya Inga, tunafanya Lubumbashi, tunafanya hapa, tunafanya Gambela. Amefika Mulingwa? Mulingwa la tulianza kumifanyia Kabinda hii, tunamfanyia yote, ni Mulingwa. Ndiyo. Basi kwa kuangalia nikaanza kusema ni tellement mingi sana. Basi watu hawawezi kujua yote parce que à part ça tunafanya bakazi ya drainage ya bakanivo, tunafanywa bakolekteur mnyene na jengewa bakotea ba masina ku kolekteur okapi vya Mongo, tunafanya bakazi ya balicha anterosi ikuwe hapa ikuwe Mbujima ikuwe mavile nyingine. Asante bwana, basi tunapita kwa bwana Kabiona kuona kwamba anatuletea vile vile bwana kawizi ya muhimu sana. Sababu naona kama nchi yetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tuliweza kusahau kitu wanaita kodi. Sasa yeye anasema anaileta na atufasirie namna gani alikuja na mambo ya kodi, sababu kama kodi leo inaendelea hata wakati wa zamani, sijui kama una historia kidogo kutupatia namna wakati wa Beleji walikuwa juu kodi ilikuwa kitu ya muhimu, na mpaka leo katika nchi zingine ndio nye iko natengeneza nchi. Nitafuta kuambia tena kama nchi haina kodi haiwezi kuendelea mzuri. Ndio vile wakati tungali na Babeleji, tungali watoto wadogo, baba alikuwa anatuonesha ile walikuwa nasema kitabu cha kodi. Ile wakati majamaa alikuwa analipa kodi. Na ile kodi ndio ilikuwa inaengesha mabarabara, kulipa watu watumishi wa leta ile wakati wa zamani pia. Na ndio walienga mabarabara ile wakati wa zamani pia. Nakumbuka nawaza wengine wenye kutusikia wenye kuwa na miaka 15, 16 wanaweza kujua kama ile wakati wa zamani tulikuwa na makinga. Kinga ilikuwa napata nyuma kule kupine ya nyuma. Kulikuwa chuma mawe walikuwa natia, ilikuwa subseke na pele menana ni plaque. Iko sawa vile vignette. Ndio ile ilikuwa pia droit ya circulation ya nani ile wakati wa zamani. Ile yote ni kodi. Na juu ya ile ningetamani watu waanze kufundisha kodi tokea madarasa la chini. Watoto wangali na miaka 5, miaka 6, miaka 10 tokea madarasa la chini wawafundishe kodi ni nini. Kodi na kazi yake ni kufanya kitu gani? Juu watoto wakishakuwa wakubwa, wakishakuwa miaka 20, 25, 23 wanajua maana ya kodi. Maana kama hakuna kodi mwingine etaendelea. Kama hakuna kodi amutalipa watumishi na watoto wote ndio wanapaswa kulipa kodi. Umri wa miaka gani walikuwa wanalipisha kodi? Ile wakati wa zamani mtu akishakuwa na miaka msema sawa vile 18 au 21 18 alikuwa kwa kazi kabisa, au alikuwa anapata ile franga namna gani? Ile wakati wa zamani unajua banasema sababu Kifaransa banasema fiscalité de croissance. Bon, banaambia mtu sawa vile mtoto mwanamke kama yaolewa anapaswa kulipa kodi kama anakuwa mtu mkubwa. Bon, hata batamwambia wewe ulipe kodi, anasema mimi sina franga. Anasema no, yafaa ulipe kodi. Kwa kulipa kodi yafaa kuwa na franga. Kwa kupata franga yafaa kutumika. Ndio kusema ile kulipa kodi ilikuwa pia nasukuma watu watumike. Na kama unasema hiyo kama utatoka utapata franga wapi? Patakwambia patakupatia bustani, fasi ya kutia shamba, ile fasi unalima shamba, utapatia mimea, kisha utapata mavuno. Ile mavuno utauzisha. Ukishapata uzisha mavuno utapata franga ya kulipa kodi. Ndio kusema Mubeleji akona tusukuma tutumike na ile jina ya kodi. Ndio kusema pia ile yote ilikubaliza kuitosha mwaka wa 1605.
1965 wala walitoshaka ile wakati Mobutu Bwana wakati Mobutu Filipo, akamata pouvoir nadhani na mama akasuprime. Elize mko nao ya kuuliza wageni wetu. Mimi nalitaka kuongeza kidogo kwa kifupi. Bibi na bwana kama banaishi fazi moja. Bibi atalipa kodi ngambo na bwana vile vile atalipa kodi ngambo yake. Hapana, kodi wanalipa tu ni jamaa inalipa kodi moja. Kama mtu ko ye peke jo analipa kodi ye peke. Kama iko bwana na bibi ni kodi moja. Ile wanaita mkifransa foyer fiscal. Jo vile. Bwana Feli, nadhani ulizo ni kwako. Bwana Kauzi Kitenge Pacifique, yale yote tunataka kufuata jinsi bwana Kabiona anataka kutufasiria eti tuingie muhimu ya mazungumzo ya leo ni kusema kumbukumbu ya tarehe 17. Wewe kufatana na jinsi Rais Laurent Desire Kabila alikuja kuamsha dhamira wa Kongomani, alikuja ili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ipate kubadilika, ni kusema jinsi ulifasiria pale mbele kuzaliwa kwa mara ya pili. Bwana Feli, nisokate Kalimi, nadhani ngambo ya VTR niliweza kulomba picha ya namna gani bwana Laurent Desire alikuwa anaingia na Wakadogo. Sijue kama picha ya Wakadogo ilishakuwa pembeni kwa msa. Tuendelee na masimulizi yetu. Ongeze kumuuliza bwana ulizo. Ni kusema eti Wakongomani baada ya kuingia kwa mzee Laurent Desire Kabila hapa ndani ya mji mkuu wa Kinshasa, eti wewe unaona kuna mabadiliko ama hapana kufuatana na dhamira wa Kongomani? Najua ke mudunia watu banasemaka ile bana resistaka kwa innovation. Mtu wote kama analeta kitu ya mpya, ifo batu wengine badute nayo, wengine wasema ni juu ya nini anaileta. C'est normal. Kama kuko hapana kutafuta kuko unanimité, non. Dans un premier temps, batu ba moya bana itika, wengine bakatala kubane katala. Mais kisha pole pole batafinir kwa kuitika. Leo ba circonstances mingi batu bana itika ke mzee kufika yake ileta mabadiliko mingi sana. D'abord kwa mawazo ya bakongomani, parce que walijua ke kitu ya kwanza tulipaswa kupiganisha vita ni mentalite. Na mzee aileta ke inafaa kubadilisha mentalite ya watu. Aileta asema watu wajiprendre en charge. L'État hoteli ya biso likambo. Non. Anatupermettre prendre en charge nisokate Kalimi bwana ni kuona kama tulipe kodi. Oui. Ile yote d'abord kulita kodi ni vile nilisema kuidentifie kila batu fashi muko. Munapaswa kuyasema ma problem yetu, ma problem gani? Mwile wa problem yetu kitu gani sisi tunaweza kufanya? D'abord kinalomba tufanye nini kwa kupata ba solution yake. Na kwa ile vitu ya kulomba na solution coût global ni hivi. Kitu gani sisi tunaweza kufanya si benyewe? Kitu gani tunaweza kulomba l'État atufanyie? Na kitu gani tunaweza kulomba pesa kwa wageni parce que nchi nyingine ni banaweza kuita financement décentralisé. Et ile yote ni batu benyewe hapo benyewe d'abord wanajua ba problem tu ni na kuile ba problem yote sasa iko mnaweza kutafuta ba expert kama mpate mwe benyewe watafuta fashi nyingine bana miambesa hiyo ba problem yetu yote inaweza kutukute bei fulani na si benyewe tuna identifier ba ressources yetu. Est-ce que tuna ressources gani yenyewe si benyewe tunaweza kuexploiter hapa kwa kupermettre que tufanye tupate solution. Tuko na hii na hii na hii. Est-ce que tunaweza kutupermettre si benyewe tupate sema oui itatupermettre mnafanya. Est-ce que itatupermettre hapana itatupermettre entièrement. Inalomba nini? Inalomba tuongeze. Tutaipata wapi? Tunaweza kupata huku tunaweza kia kupress mnafanya makile mnafanya faire par mnafanya. Okay, si kutu yetu ni hiki na tunaweza kupata solution en faisant ça. Si wenyewe méthode ya maintenance yetu. Parce que kama unatosha franga, wewe mwenyewe hautapenda ukiharibishe. Leo watu biko naribisha parce que l'État anawafanyia. Juu ya nini? Juu mwenyewe hakufanya hata effort kidogo ya kutosha kitu. Mais kama unasema mimi kitu niliparticiper kwa majengo yake. Population tunajua sema tuliparticiper kwa majengo ya kitu. Jamais hawezi kuitika bakivunje. Jamais hawezi kuitika bakiharibishe. Na ile na ndio imeomba kwa batu bote mukila communauté mukisha kuidentifie ile muna identifier usiku ba voisin yenu parce que kuko babitu wengine mwe mnaweza kufanya nu projet hapa bajirani yenu biko na yabo mais hakuna coordination
mais ile ba interactivité mnafanya inaweza kupermettre peut-être kitu muko nayo mwe bingine bana nayo na biko nayo lazima, peut-être kitu hapo biko nayo mwe muko nayo lazima mais hamuna nayo, mais mnaetudia ensemble fashi gani tunaweza kupata ile mabitu, mungisa kufanya ile yote muna intéressé ba autorité locale. Voilà c'est tout. Donc ile ba organisation locale yenyewe mzee alileta mawazo que tunaweza kujiprendre en charge, inaweza kufanya que ba solution mingi si benye tunaweza kuipata mbele ya kusema leta salela biso likamboyo. Leta utamwambia sema salela biso likamboyo, unamwambia sema mimi mwenyewe niko deja na hiki. Mimi hata mzazi ukamwambia sema mimi niko na lazima ya kitu fulani, mimi deja niko na hiki. Mtoto wangu ana akili, tamsaidia. Ni sababu uko mshimu, kama uko mshimu unapenda bakutoshe mwile simu, unanyangula mkono batakupokota. Me kama wewe ulie nani unafunga mikono batakuganyaka tena banakuzamisha msimu. Basi sikukata kidogo, nataka kuuliza hivi. Wewe sasa kiongozi ya OVD, nyie wakongomani tunasema hivi, mnaonekana kuwa na upungufu ya mahitaji ya kufanya kazi. Mnaanja kazi na kisha kai nakwama kunjia. Nakwama. Sasa mnajipendekeza tu kwa nyie wenyewe, ile pesa serikali inakupatia umalize kazi au umalize ile kazi, unakamata ile pesa unatuma mtoto Bulaya, unajenga manyumba, unafanya na kadhalika. Yote nie wakuu viongozi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, unasemaje kwa ile swali? Kwa ile swali Exact sana, parce que il est banaita procès d'intention. Mais de toutes les façons kuko ukweli na kuko uongo. Jua nini mdunia watu wote biko namna moja. Faut kujua hilo. Kuko bale benye mkichwa yake anawazia ke anaweza kuwa na manyumba 10, c'est comme si atakuwa nalala kichwa mkono kui nyumba, kichwa kui nyumba, mkuu nyingine kui nyumba, ana considérer ke anaweza kuwa na ba voiture 100, juu leo iko natembea na hii moya na ba cortege 100, ni bale benye anetika batu wengine bakoe na sufrir juu yake. Banampatia pesa afanya nayo kazi, hafanya nayo kazi. Ile ni kitu moja. Sasa shauri gani unawapatia wa ndugu wa namna hiyo? Ndio mimi nasema kuko bale batu ya vile, na kuko batu bengine anahitaji pesa kwa kutumika kazi. Kazi inalomba par exemple 10 millions de dollars parce que mu domaine yetu ni compliqué. Ya montant ya minene. Banakupatia 1 million ou 2 millions. Kama ni erosion kama haukupana ile yote, ujua sema ile 2 millions c'est zero. Juu banatumikisha leo kazi, mvule na nyosha na beba biote. Jua mkupana franka ya kuisha kazi kumwisho. Ça c'est une chose. Maintenant, manjia. Njia nayo iko na ba étape yayo. Mko na couche de fondation, peut-être sous-couche, ba couche de fondation, couche de base, couche de roulement bituka. Unapana pesa ya kuweza kufanya peut-être couche mbili. Couche ya tatu mpane. Or couche ya roulement ndio inakataza maisha ishuke tena kuharibisha njia. Bagari kama inatembea mzuri hivi. Sasa kama njia inaharibika mtasema banakula franka, alors que pesa ile ilitoka yenyewe juste na ile kazi yenyewe ilitoka. Donc kuko deux cas, kuko cas ya bale benyewe réellement banapenda bengine bateswe, donc akuye moya vizuri na bengine wote bateswe, ça c'est son problème, hein, et c'est pas son problème ka bengine banateswa. Na kuko bale benyewe anapenda kufanya kazi et juu muna considérer que ule mtu peut-être hawezi kukupatia franga, haumupatie franga. Basi bwana Kausi, kuna neno lingine ni kusema ile tunasema ba commission, ba commission. Franga ya serikali inatoka bali pa kufika mara moja kwa mtumishi mwenye kutumika kazi ile, mara utaona kama franga inatoka kunini kwa serikali inapita kwanza inapita kwa bwana Feli, inapita kwa bibi Elize, kwa bibi Fatu, inapita kwako, inapita kwa bwana Kabiona. Ile wakati franga inafika kwa bwana Kabiona, franga wa kidogo. Eti tunaweza kujenga jamhuri namna ile? Non, hatuwezi kujenga jamhuri namna ile. Ça c'est d'abord sûr. Mais ni baka nyo haiko toujours vile. Inaweza kuwa vile tout comme haiwezi kuwa vile parce que haina kaa yote inafanywa vile. Hein? Comme baka ili nyeneza kwa vile inapaswa kuwa iko déplorable na haina ya kusoutenir. Hein? Ça c'est vrai. Mais na baka ingine yenyewe ni siwezi kuita inconscience et siwezi c'est-à-dire mtu mwingine hajua sema ni priorité kutosha franka. Hein? Inaweza kuwa réellement document, hapana franka. Document inatoka kwako inafika kwake,
mais peut-être quoi kiko bloqué alors que kazi iko bloqué ku terrain. Unasema yeye anaikalia? Bon, anaweza peut-être kuikalia volontairement, peut-être involontairement, parce que tout simplement hajue ba échéancier ile inalomba nini, inalomba franka fulani, parce que kazi yote iko na plan de trésorerie, iko na ba échéancier ya kujua ke wakati fulani napaswa kutosha franka fulani jua kufanya kazi ipermettre niuze bitu fulani mu terrain ya kufanya kazi fulani. Unashikia? Mais kama ile franka ile wakati franka inapaswa kutoka ile wakati mais haikutoka, peut-être mon planification yako siku moja au siku mbili inaweza kuperturber bitu yote. Conséquence ya siku moja au siku mbili inaweza kuwa munene sana. Mais kama unafanya conséquence ya mwezi moja, ce n'est pas que kuko faute ya technicien, peut-être ce n'est pas faute ya mtu mwari tosha franga kuleta, mais ni faute peut-être ya un individu quelque part mwenye haku estimer seulement qu'il fallait akuwe na wepesi wa kupitisha ile franka kuile wakati. Mais sasa itakia kutoka hapa kuiba tena, mais sawa vile mulita antirosi na kisa nasemaka ulikuwa na besoin ya 1 million, unakuwa mara moja na besoin ya 3 millions. Tout simplement parce que ça natosha franka hakuiba. Wewe haukuiba, mais anaitosha wakati yenyewe haikupashwa. Jua anaitosha nyuma kidogo seulement, peut-être après mvula moya c'est fini, bitu inaharibika. Unaona? C'est ça le problème. C'est-à-dire, parfois, on a demandé que tu as un financier, qu'on a un comprendre les techniciens. Juste les techniciens, parfois, oui, c'est vous dire la vérité. Ah, bah, m'y comprendre toujours. Il faut financer, comprendre que, ou yu mtu mwe mnyumba ke nekala leo, kisha erosion inabeba nyumba yake, mais mitaenda kujikomporter je mbele yake prochainement. Mais mnyumba yule mtu, tafika je, ule mtu alinipatia koka leo, kesho yake ule mtu nyumba hakuna tena, mimi nakutana naye nimwangalie kwa macho mimi simwangalie. Bon, nimwambie nini? Nimwambie kesho kufanya kazi yako juu ya ule mtu. Donc c'est pour cela qu'il n'y a pas de sensibilité kwa batu. Je crois qu'il faut il aspect moral na ya sensibilité ya batu yote iko mkukonte. Kila mtu a comprendre que na pasha kufanya c'est comme si nyumba yangu njeko naenda. Kama mtu wote ana comprendre vile, je crois que reaction ya kila mtu itakuwa namna nyingine. Nikuona kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama haijengwi vizuri, ni sisi wote ndio tunaenda. Oui. Bwana Kabiono kwa sababu vile mgeni ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa masemi yenye bwana anatoka kusema, kwako naiona namna gani wakati mtu analipa kodi yake na aone kama binye kuendeka? Juu kodi ni banasema droit ya mtu na devoir mapasho ya mtu, na devoir ya leta nao ni kuonesha kazi na ile kodi. Sasa vile bwana anatoka kufasiria kwako, unasema namna gani? Nitafuta pia kuongeza kama Ulaya inaendelea juu wenye kukamata ile franga kodi banaangaliliwa sana, banafanya kuna pele surveillance iko suivi. Kama mtu anakula ile franga banamfunga. Ndio kusema ukwetu kuangalia ile impunité. Wanasema impunité. Ndio kusema yafaa takia sasa bafanye namna yote kusikwe impunité mwingine. Kama mtu anafanya kosa bamtia nguvuni. Na franga yafaa watu wayue kama franga baitosha inasaidia kitu gani. Sawa vile kwa mfano mnatosha franga ya kodi mule mu makartier, ile franga ni ya kuyenga mabarabara, ni ya kuyenga makanivo, yafaa na sasa vile unafanya ile makazi banatia tableau kabambi, banaandika hii kazi ni franga ni ya kuyenge ifasi ni sawa hivi. Sawa vile nani mu boulevard du 30 juin. Vile balikuwa Chinois balikuwa nafanya kazi, banipasha kisia kitablo kibambi, banasema hii kazi ya kuyenge barabara ni autant. Franga ya kuyenge barabara ilitokea wapi? Kama ni aide international, basema ni aide international. Kama ni franga ya kodi ya mwingine, basema ni kodi. Ndio vile kama nani mwananchi wa Kongo anaona franga tuitosha njuko naenge barabara. Sasa ndio yafaa tufanye namna yote tutoshe tena franga nyingine ndio kuyenga vile. Na tena kila mtu yafaa apende yeye mwingine. Mimi naambia wananchi wandugu, mnajua kama tuko tunazeeka. Batoto wetu sasa tutakuwa tena hapa. Bataanza kujiuliza, wale baba wetu walikuwa mwingi, walifanya kitu gani? Walikuwa wanacheza, wanakula, ndio sema kila mkongomani yafaa wazi kama kitu kinafanya leo ni kwa batoto yake na batoto ya batoto yake, bana kisi zinaendelea. Ndio wazungu wanafanya vile kwao. Wanafanya kitu leo na kama ni kwa batoto yao wenye watakuwa plita. Ndio vile tafuta kuambia. Tunaweza kushika kama neno la kwanza ni dhamira mkongomani. Ndio. Na la pili kwa sababu wakati mtu ana dhamiri na kufuatana na masemi ya Laurent
Desire Kabila alisemaga ya kwamba neno la kwanza ni uzalendo ama patriotism. Basi bwana Kauzi, kwele ngambo ya uzalendo wewe waonaje? Ile unasema tunasema toujours ni chungu sana kama watu wengine biko naona imukini ondira ina yabo. Kwa ulizo wengine unaweza kujiuliza eske imukini vraiment ni yetu, ni ya bazazi yetu au hapana? Eske tunapashwa kuiona sawa ni tuko ba mercenaires hapa au hapana? Malheureusement kubenye ce n'est pas, il ne faut pas kusema que oh voilà si bote tunapende mukini namna moya. Non, ni bongo. Kubenye wanapenda mukini na benye abapende mukini. Ni ile siba toujours nasema Katolika mkai wa Kristo nasema amri ya mapendo. Sasa vile walitea jana kwa Bekoko. Kama unapenda mtu hauwezi kumtakia mabaya. Kweli. Kama unapenda mtu hauwezi kumuiba. Kama unapenda mtu hauwezi kumtukana. Unaweza kumkorija, unaweza kumuita bwana ile fashion fa mbaya. Na hauwezi kuanza kumkongo yake, unaanza kumchambula, unafanya bila. Ndio sasa la mwisho. Okay. Donc patriotisme ni ile mapenzi tunayo ya nchi. Tunapaswa kuwa nayo. Kama leo hata wengine wanasema bana trahir, bana uzisha mkini, vita. Ni juste kwa trahison mkini. Hakuna ile patriotisme. Et j'espère que ni safari mrefu inaanza na pa moya. Mzee alianzisha ile pa na peuple congolais pole pole iko naenda kuwaelimisha komeza ile pa yenyewe mzee alituachia. Asante sana bwana Kauzi Kitenge Pacifique. Basi bwana Kabiona, sauti lako la mwisho wa kumaliza. Sauti langu la mwisho ni kuonesha kama hii mwingine yetu kwa kuendelea fa sisi wote tuunge mkono ikukue seko na appel volonté. Kama kuko volonté tutaendelea. Sasa vile Obama alikuwa anasema yes we can. Tunasema China sie kati tunapenda mwingine yetu iendelee na itendelea. Hivyo tukusema na kinywa yafaa ionekane pia na matendo yetu tuko nayo. Na sisi tunaishi kule Ulaya, tunatafuta kama nani nchi na Twitter kusema tukikusaidia mwingine tulete elimu yetu tulikuwa na kule Ulaya ya kusaidia nani mwingine wetu, tuko tayari kwa kuya kusaidia mwingine wetu. Ndio vile na tunafurahi sana hivyo mzee Kabila alikuwa mtoto yake pia anaendelea na ile elimu yake, tuko tayari kwa kumsaidia. Na saidia sio wote tunamsaidia, tunasaidia nchi yetu na watoto wetu na watoto wetu. Jinsi niliwaambia sasa hivi kama bata zako tuuliza tulifanya kitu gani mwe mwingine batoto wetu pita miaka 100 miaka 200 yafaa kuangalia kule kote na kwa ile zamiri. Asante sana bwana Kauzi Kitenge Pacifique pamoja na bwana Kabiona Kaseke. Tunawashukuru nyinyi wote wenye kutufuata katika kipindi hiki. Basi kipindi hiki kinakomeshwa hapa, tutakutana siku zijao. Mwenyezi Mungu awabariki. Natamani moto na mwase na linga lelo tosuki wapi mama. Olingo yanga na yomane sherio ye baka bakoko babaka soi dosala bani. Natamani moto na mwase na linga lelo tosuki wapi mama. Congo.